माय यूट्यूब फॅमिली कशें सगळीं. सो आत न्हू आमी लंचा वयताय हिंगा वयताय सावंडे गिरीश हॉटेला. आज हांव जायत काम केलां घरा. सो हांवें सांगिल्लें म्हाका हॉलिडे जायी. मांयक मोटू आम सगळें रांदून करून बीन दवरलोलें. मोको जायना म्हणलें म्हाका आज लंचा ट्रीट जाय म्हूण सांगिल्लें. मागीर तो आतां म्हाका लंचा वता. मागीर थिंगसोन आमी मागीर कॉर्चाल्डागे वयतलीं. ओके मागीर पंजाबी फ्राइड चिकन लाजो हांव आनी साव्यो आमी हिंग वयताय वार्का वयताय आमगे कॉर्चाल्डागे घरा विजीट करपाक. ओके सो आतां आमी भायर सरले. लंचा गेलो न्हू आमी. लंच डेट जाली आनी आतां आमी वयताय. ओके सो मागीर मेळटा. हाय गायज. सो हांवें मेळ्ळें ना वडोसोन बिजी जाली सारकी. थिंगा मातशें उलयता कोता म्हणल्यार ताका लागून. आनी आतां थंय बॅक होम वी गोईंग. आनी माय थिंग रावता आसतली कितकोत म्हूण खबर ना. माय कित्या चेरी रावता आसतलो. हय माय चेरी बी रावता आसतलो. चेरी आमी वयताय म्हळ्यार ओगी पडटा. हय तो आतां रावतलो उडी घालूं आमचेर सारको. ओके सो माय मेळटा तुमकां. गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. सो हांव म्हजे सुराल येयलें. सुराली आमगे एक्चुली रिलेटिवागे 3 years मीस आसलोलें. सो तेगे दुका मीस आयलें आमी. आनी साव्यो थिंगा कॅन्डल हाडूंक गेला. आनी आतां 7:45 जालें. सो आतां आमी चर्ची वयतलीं. मागीर मेळटा तुमकां. ओके हाय गायज. सो हांव ड्रायवींग सिटार येयलां मातशें कित्याक एके साव्योगे बायक मातशें सारकी करून दिलोली FZ. सो ती आतां रेडी जाल्या. ती तो फ्लॅटा हाडटा आनी हांव गाडी वता. मागीर बॅक टू सावंडे. आतां मागीर रावता. सो ते ब्रेकफास्ट रेडी करून येयलो हांव. सो गायज आमी चेंज केलें. फ्लॅटांकूच चेंज केलां आमी. आनी आतां आमी वयताय सावंडे गांवां वयताय. सावंडे गांव. हय आनी सदां म्हाका चलता तो बी ड्रायव करता आजचें हेका बीन. आनीक चेरी ना आमगे गाडी आयज. चेरी येता म्हणटालो सकाळीं फुडें आपणें व्हर म्हूण हाडना तेका कित्या अर्ली मॉर्निंग मागीर फ्लॅटान ड्रॉप करूं पडटा आसलो न्हू तेका लागून. आनी तो येयलो म्हणटरी म्हाका गाडी चलोवपा दिना. आतां एशें कोन्न बायक हाडपा जाय आसलो म्हणटा आनी म्हाका गाडी दिल्या. नाजाल्यार तो दिना म्हाका चलोवपा. तो म्हणटा 2 म्हयने येत न्हू म्हाका चलोवपा जाय म्हणटा तेका हांव 8 म्हयने तुका आसता तूं चलय. हांव तुका केन्ना हाडयना तशें करून. हय तेगे तेशें कोन्न तो येयलो म्हणटरी हांवें चलोवप ना. दिता का चुकोन आयज दिलें न्हू बरें दिसलें अशें. सीट बीन सगळें हालयन दवरलें. हय कितें जालें न्हिदोन चलयत काय दिसता. लांब हाय न्हू आमगे पांय लांब हाय म्हणटा आमकां मातशें जाय. हय सारको. हांव सोमतें न्हिदोलें शें ते गाडी चलय तो बसलो त्या दोडा. हांवें केंसां हे कितको एडजस्ट करून दवरलो. मागीर मातशें हें केलें. तुवें हेंय वयर काडलें. हय तें मातशें हाटलें तेका बरें. तीन थांबोन वय.
सो आतां थंय गारयताय आमी चोवपा जाय माय बीन कितें काल रातीको सांगलो ते आम मिसा वचपा हाय आम म्हूण सो ब्रेकफास्ट बीन सगळें कोण येयला म्हणजे हांवें रेडी आसतलें आपणाक ते आमी गुडी बीन सगळ्यो दवरून येयलो तेंकां आनी सो वी आर गोईंग सी यू लेटर सो आम सोमती आत मेळटाय तुका मॉर्निंग हांवें सांगलोलें मॉर्निंग हांवें सांगलो न्हू हांव मिसा गेलोली मागीर थिंगसान मातशें बिजी आसलोली मागीर रेस्ट केलें रांदता कोता बीन म्हळ्यार टायम थिंगा गेलो आनी आतां आमी मुवी चोवपा वयताय मुवी डेट सो दॅट इज फायटर आनी चोय माय हॅलो आनी मायगे काल कोण मुळोले ते दोतोरा बरे बी तेगे मेडिसिन्स बीन चालू आहाय तोंडेची सो ते कितें जालें जाण तूं बरी वर्सान जालें ऑलमोस्ट एक 2 काल मातशी थोडी जाल्या कितें थोडी म्हाका येवंक ना हय ऑलमोस्ट अडेच वर्स जाल दिसोन म्हाका ते थंडी जावं ना सो ते ती एक बाराबर चड जाली सारकी तेगे ती मातशें टायम वयतलो कित्याक आतां वायरल मोटरी रोखड्यो बोर जायनाय न्हू आनी आमी आतां मुवी वयताय फायटर रिव्यू चोयलोलो बरो आहा म्हणला आनी मागीर हांव मुवी चोयन मागीर सांगता ओके केश आहलो ती मुवी आनी तो रेडी हांवें जॅकेट घायल्या कित्याक सांगो जायना शी आहा तो बीन म्हूण तेका लागून म्हाका शी रोखडें खाता मातशें सो आतां भायर सरताय आमी म्हाका लायट ना म्हाका कॉर्नर ना मिडल मेली मुवी सॉन केश आहलो रे मुवी बरें आहलें लायक दॅट बरें आहा नायस स्टोरी बरी हांवें केन्ना एअरफोर्सा फायटींग तेंगे चोयल ना एशें कोन्न मुवी हॉलिवूड स्टायल हांवें केन्ना एशें कोन्न चोयल ना एक्शन सो नायस मुवी आनी स्टोरी सुद्दां ओके इमोशन्सूय आहाय आनी बरें आहलोलें फर्स्ट टायम एशें कोन्न चोयल न्हू मुवी सो ओके लायक आनी ऋतिक रोशन मोटरी एक्टिंग बरें लास्ट इयर पठाणान एंट्री घेयलोली न्यू इयर जानेवारी हे फाटी ऋतिकान घेयल्या आय होप आतां ऋतिकागे हें ओरोस बरें आहल्या पुरो कित कोन्न वयता चोया सो ब्लॉग हिंगा एंड कोता डू लायक शेअर कमेंट एंड डू सब्सक्रायब टू आवर यूट्यूब चॅनल ओके गायज बाय